अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अपग्रेड योरसेल्फ। इस किताब का नाम है मामूली बातों से परेशान ना हूँ। इस किताब के 3 असूल मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। असूल नंबर 19 है, अपनी बर्दाश्त की हद को तनाव तक कम करें। ऐसा महसूस होता है कि हम अपने माशरे में इन लोगों को देखना पसंद करते हैं जिन पर ज़्यादा दबाव हो, जो बहुत तनाव को बर्दाश्त कर सकते हों, या जिन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। जब हम किसी को ये कहते हुए सुनते हैं कि मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव है या मैं बहुत ज़्यादा काम करता रहा हूँ, हमसे उम्मीद की जाए हम इसके रवैये की तारीफ़ करें या इसकी नकल करें। काम के दौरान तनाव के बारे में मैं अपने क्लाइंट से मशवरा करते हुए मैं अक्सर ऐसी बातें सुनती हूँ कि मेरी तनाव को बर्दाश्त करने की हद बहुत ज़्यादा है। और ये भी हैरानी की बात नहीं होगी कि ऐसे लोग जब मेरे दफ्तर में आते हैं तो उनका ख्याल ये होता है कि इन्हें ऐसी टेक्निक बताई जाए जो इनको और ज़्यादा तनाव को बर्दाश्त करने के काबिल बनाए। खुशकिस्मती से हमारे जज्बाती माहौल में एक ऐसा वाजिब अल-अमल कानून भी है जो कुछ यूँ है, हमारे तनाव का मौजूदा लेवल हमारी बर्दाश्त की हद के बराबर होगा। आप देखेंगे जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है वो ज़हनी प्रेशर का शिकार भी होते हैं। बस अगर आप लोगों को ये सिखाते हैं कि वो अपने तनाव की हद को बढ़ाएं तो इसका यही नतीजा निकलेगा। वो और जिम्मेदारी और कन्फ्यूज़न का शिकार रहेंगे जब तक कि इनके तनाव की हद उनकी बर्दाश्त की हद के बराबर ना आ जाए। आमतौर पर एक ऐसे शख्स को जगाने के लिए एक ख़ास किस्म की सूरत हाल की ज़रूरत होती है। मसलन इनका शरीक हयात इन्हें छोड़ जाए, सेहत के मसाइल पैदा हो जाएं या कोई ऐसी हालत लग जाए जो इन्हें झटका देकर ज़िंदगी में वापस लाए। ये बात अजीब महसूस हो सकती है, ताहम अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप में दाखिला लिया हो तो गालिबन आप अपनी बर्दाश्त को तनाव की हद तक बढ़ाने की हिकमत अमली को सीखेंगे। ऐसा भी महसूस होता है कि स्ट्रेस के कंसल्टेंट्स भी स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। आपके लिए करने का काम ये है कि आप अपने स्ट्रेस का जल्द से जल्द नोटिस लें ताकि ये आपकी बर्दाश्त से ना बढ़े। जब आपको ये महसूस हो कि आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है तो ये वो वक्त है जब आप आराम से बैठें और रिलैक्स करें। जब आपका टाइम टेबल मैनेज ना हो रहा हो तो ये वक्त है जब आपको बैठकर अपनी तरजीहात का दोबारा जायज़ा लेना चाहिए कि आपकी लिस्ट में कौन से काम ज़्यादा अहम हैं। जब आप ये सोच कर परेशान हो रहे हैं और गुस्सा भी आ रहा है कितने काम करने वाले हैं और आप आस्तीनें चढ़ाकर इनको करने के जुट जाइए, तो एक बेहतर हिकमत अमली ये है कि आप बैठकर चंद गहरे सांस लें या थोड़ी देर के लिए वॉक करने निकल पड़ें। आप हैरान होंगे कि जब आप अपनी स्ट्रेस को बढ़ने से पहले ही इसको हैंडल करना सीख लें तो ये फ़ौरन से पहले ख़त्म हो जाएगा। जब स्ट्रेस छोटा हो तो इसको हैंडल करना भी आसान होता है, ताहम अगर ये बढ़ना शुरू हो जाए तो इसे कंट्रोल करना अगरचे नामुमकिन ना भी हो लेकिन मुश्किल ज़रूर होता है। इसके बारे में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप तमाम काम नहीं कर सकेंगे। जब आपका जहन साफ और आप स्ट्रेस लेवल कम हो जाए तो आप ज़्यादा मौसर होंगे। आपको काम में भी बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। जब आप अपनी बर्दाश्त को स्ट्रेस लेवल तक कम कर लेंगे तो आपको कम से कम स्ट्रेस को हैंडल करना होगा। इससे निपटने के लिए तख्लीकी आइडियाज़ भी होंगे। असूल नंबर 20 है, हफ्ते में एक बार दिल की गहराइयों से किसी को ख़त लिखें। ख़त लिखना एक ऐसी मशक़ है जिसने बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं और इनको ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और हमदर्द इंसान बनाया है। हर हफ्ते चंद लम्हे निकाल कर किसी को ख़त लिखना आपके लिए बहुत मुफीद हो सकता है। कलम से लिखना या कीबोर्ड पर टाइप करना आपके प्यारों को सोचने के लिए आपको ज़्यादा वक्त फराहम करता है। किसी के लिए ख़ुसूसी तौर पर बैठ कर लिखना आपकी ज़िंदगी को शुक्रगुजारी से भर देता है। जब आप ख़त लिखने का फ़ैसला करते हैं तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कितने लोग आपकी लिस्ट में आते हैं। मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि मेरी ज़िंदगी में शायद इतने हफ्ते बाकी नहीं होंगे जितने लोग अभी मेरी लिस्ट में हैं। ये गालिबन आपके लिए हकीकत ना हो लेकिन कम से कम ये बात ज़रूर है
کہ آپ کی زندگی میں اتنے لوگ ضرور ہوں گے یا آپ کے ماضی میں جنہیں آپ ایک بار دل کی گہرائیوں سے خط لکھنا چاہیں گے۔ اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہے جسے آپ خط لکھ سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان لوگوں کو خط لکھیں جنہیں آپ ذاتی طور پر نہیں جانتے۔ کسی مصنف کو خط لکھیں جس کے کام نے آپ کو بہت متاثر کیا، یا ماضی کے کسی عظیم فلسفی یا سائنسدان کو خط لکھیں خواہ وہ اس دنیا میں موجود نہ ہو، اور ان کے کام کو سراہیں۔ خط لکھنا آپ کی زندگی کو شکر گزاری سے بھر دے گے۔ خط لکھنا اصل میں شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کے خط کا مقصد بہت سادہ ہے، یعنی اپنی محبت اور شکریہ کا اظہار کرنا۔ اگر آپ کو اچھا خط لکھنا نہیں آتا تو پریشان نہ ہوں، یہ دماغی صلاحیتوں کا کوئی مقابلہ نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ایک تحفہ ہے۔ اگر آپ کے پاس خط میں لکھنے کے لیے زیادہ باتیں نہیں ہیں تو چھوٹے چھوٹے نوٹ لکھیں۔ پیاری جاسمین، میں آج صبح جاگا تو یہ سوچ کر بہت خوش ہوئی کہ تمہارے جیسے لوگ میری زندگی میں ہیں۔ بہت شکریہ کہ تم میری زندگی میں ہو۔ میں واقعی میں بہت خوش قسمت ہوں۔ میری دعا یہ ہے کہ تمہیں زندگی میں ہر کامیابی اور خوشی ملے۔ والسلام۔ ایسے خطوط یا نوٹ نہ صرف آپ کی توجہ کو ایک جگہ مرکوز کرتے ہیں بلکہ جس شخص کو آپ خط لکھ رہے ہیں اسے بھی دل کی گہرائیوں سے پسند آتے ہیں۔ اکثر اوقات جب خط لکھنے کی یہ مشق شروع ہوتی ہے تو کچھ ہی عرصے بعد مکتوب علیہ کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے بھی خط لکھنا چاہیے۔ اس سے محبت اور نیک جذبات کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنا پہلا خط اسی ہفتے لکھیں، میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ اصول نمبر 21 ہے، تصور کریں کہ آپ اپنے جنازے میں شریک ہیں۔ یہ حکمت عملی بعض لوگوں کے لیے بہت خوفناک ہے، لیکن مجموعی طور پر ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہماری زندگی میں کیا اہم ہے، بہت مؤثر ہے۔ جب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں گے تو یہ احساس ہوگا کہ ہماری زندگی کتنی سخت تھی، اور ہر شخص جب بستر مرگ پر پڑا ہوا انسان یہ سوچتا ہے کہ کاش ان کی ترجیحات مختلف ہوتی۔ صرف اتنی اجتماعی مثالوں کو چھوڑ کر ہر شخص ہی یہ سوچتا ہے کہ کاش وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہوتا، اس کے بجائے وہ یہ سوچتے کہ کاش انہوں نے اپنا وقت اپنے پیاروں کے ساتھ گزارا ہوتا اور وہ کام کیے ہوتے جو واقعی اہم ہیں، نہ کہ بیکار باتوں کو سوچ کر وقت ضائع کیا ہوتا۔ اپنے آپ کا اپنے جنازے میں شرکت کا تصور کرتے ہوئے دیکھنا آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی ترجیحات کا تعین اپنی موت سے پہلے کر لیں۔ اگرچہ یہ تھوڑا اور دردناک بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو اپنی زندگی اور موت پر غور کی دعوت دیتا ہے۔ اس سے آپ کو یہ یاد دہانی ہوگی کہ آپ نے زندگی میں کیا کام کرنے ہیں اور کس طرح کا انسان بننا ہے۔ اگر آپ اس معاملے میں بالکل میرے جیسے ہیں تو آپ کو ایک ایسا ذریعہ ملے گا جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس بک کے اور نئے اصول دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے اصول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔